السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. اليوم إن شاء الله غادي يكون معكم زوجي اللي هو أستاذ مهيدي أحمد، أستاذ لغة فرنسية، يقدم لكم موضوع للثالثة متوسط. تبعوا معه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دائما مع التحضيرات لاختبارات الفصل الثالث لأولادنا سنة ثالثة متوسط. دونك عندنا موضوع اختبار راح نشوفوه ensemble. Donc نبداو في قراءة النص. كريم بالقاسم, surnommé le lion du Djebel, est un politicien et chef héroïque du FLN, né le 14 septembre 1922 à Dra al-Mizan en Kabylie, et mort assassiné à Francfort en Allemagne le 18 octobre 1970. Titulaire d'un certificat d'études à Alger, le jeune indigène obtient un emploi auprès de la municipalité de sa région. Karim Belkacem adhère jeune au PPA, Parti populaire algérien. Les autorités françaises se rendent compte de son influence sur la population, le convoquant le 23 mars 1947 pour atteinte à la souveraineté de l'État. Il prend le maquis, il adresse une embuscade contre le caïd, son propre cousin, et le tue. En 1947 et 1950, il est jugé pour différents meurtres et condamné à mort par contumace. Après un parcours héroïque, il signe l'acte de l'indépendance de l'Algérie en bas des accords d'Évian, en tant que le plus gradé des anciens maquisards et le seul membre des 6 qui ont déclenché le 1er novembre encore en vie et non prisonnier, mais surtout en tant que vice-président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc c'est un texte adapté. Donc, on choufou les questions ensemble. Donc pour la première question, là, ce texte relate un fait divers ou un récit de vie. Et là, on va choisir la bonne réponse. Donc là, soit un fait divers ou un récit de vie. La deuxième question, qui est Karim Belkacem? Man huwa Karim Belkacem? Ou, troisième, où et quand est né Karim Belkacem? Où, ça indique le lieu, yani le makan. Quand, ça indique le temps, yani al-zaman. Relève 4 mots ou expressions appartenant au domaine d'activité de l'homme. يعني 4 كلمات أو عبارات اللي ترجع على النشاط, يعني المجال النشاط هذا الشخص اللي نتكلموا عليه. 5. Réponds par vrai ou faux. عندنا Karim Belkacem. Karim est mort accidentellement. Il est un grand chef pendant la guerre de libération algérienne. Il a été emprisonné plusieurs fois. Il est un membre des 6 maquisards. 6e question, relève du texte un substitut grammatical et un autre lexical de Karim Belkacem. يعني كلمات grammatical et substitut lexical يرجعوا على Karim Belkacem. Donc toujours trouve dans le texte un synonyme de brave, le moradif, et l'antonyme de domination, يعني العكس. La 8e question, relève un nom propre et un adjectif de nationalité. 9e question, relève une figure de style et précise sa nature. Comparaison ou métaphore. يعني soit c'est une comparaison qui نجبد الجملة نشوفوا est-ce que c'est une comparaison ou là une métaphore. 10e question, conjugue les verbes, ou plutôt le verbe de la phrase suivante au futur simple puis au futur proche. يعني الفعل هذا راح نصرفوه مرتين. الأولى في الفوتور بروش والثانية في الفوتور سامبل. Je vous la 10e question, la 11e question plutôt. Donc la 11e question, réécrit la phrase soulignée dans le texte au pluriel. Donc la dernière phrase, la phrase du premier paragraphe. Le jeune indigène obtient un emploi auprès de la municipalité de sa région. Donc le pluriel. Et la dernière question, c'est propose un titre à ce texte. Alors, je vous la production écrite. Donc, à l'image du texte, Karim Belkacem, on va parler de Marie Sklodowska-Curie. Donc, à partir de la fiche biographique, on a une fiche biographique, on a la personne. Donc, à la naissance, 7 novembre 1867 à Varsovie, Pologne. Décès, le fait, 4 juillet 1934 à 60 ans, France. Domicile, Mesken, Paris. Nationalité, الجنسية polonaise, française. Domaine, مجال نشاط physique nucléaire.
radiochimie et radiologie. Rencontre, les événements principaux. أحداث الرئيسية, rencontre et événements. Pierre Curie, devenu son mari. Découverte du radium et du polonium. Récompense, الجوائز. عندنا prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911. Donc هذا بالنسبة للموضوع. نحلوا الموضوع ونرجعوا مع الإجابات. Donc بالنسبة للإجابات راح نشوفوا la première question. Donc la première question قال لك dans ce texte ce texte relate un fait divers ou un récit de vie. Donc le fait divers اللي هو المقال الصحفي. الفي divers يعني أحداث متفرقة نسيبوها في المقال الصحفي. و un récit de vie اللي هو كما نشوفوا هنا نتكلموا على حياة شخص اللي هو كريم بالقاسم. donc هنا راح on va entourer un récit de vie. donc qui est كريم بالقاسم؟ حنا كي نروحو نشوفو في النص قال لك من هو كريم بالقاسم راح نعرفو كريم بالقاسم. كي est كريم بالقاسم؟ راه هنا كريم بالقاسم surnommé le lion des جبل est un politicien et chef héroïque du FLN. Chef héroïque du FLN. donc هنا c'est qui est cette personne? من هو كريم بالقاسم؟ شوفوا la troisième question. où et quand est né كريم بالقاسم؟ où اللي هو المكان, quand اللي هي الزمان. donc كريم بالقاسم est un politicien et chef héroïque du FLN. هذا né. راه معطينا كلمة هنا مفتاحية قال لك هنا où et quand est né. راح نشوف نحوس عليها في النص. né le 14 septembre 1922. واش قلنا quand et où. هنا دائما كي نديرو المكان راح نديرو la préposition à دراع الميزان en Kabylie. donc راح ندي كاع هاد العبارة الجملة هذه العبارة pour la deuxième question. donc la date de naissance اللي هي le 14 septembre 1922 والمكان de la naissance est à دراع الميزان en Kabylie. donc هنا la quatrième question قال لك relève 4 mots et expressions appartenant au domaine d'activité يعني مجال النشاط de cet homme. هنا qu'est-ce qu'il faisait شكون كان يخدم le domaine d'activité تاعو النشاط تاعو c'était quoi. راح كي نشوفوا هنايا toujours كي كريم بالقاسم. شكون هو كريم بالقاسم؟ الإجابة هذه راح كانت في الدوزيام في لا دوزيام. راح نشوفوا سي لا ميم. سي ان بوليتيسيان. هو كان سياسي. ان بوليتيسيان. شيف هيرويك دو FLN يعني كان قائد في الFLN. زيد نروح نشوفوا لو ديرني باراغراف. donc après le parcours héroïque il signe l'acte de l'indépendance يعني كان من بين الذين اللي سنيوا الاتفاقية إيفيان. donc هنا en tant que un ancien maquisard يعني كان واحد ما بين المجاهدين et le seul membre des 6 déclenchés le 1er novembre. هذا il est aussi vice-président du GPRA. السؤال السادس السؤال الخامس عندنا répond par vrai ou faux. شوف دائما في les réponses تاع vrai ou faux c'est graduel يعني التدرج. يعني la première phrase تكون من البداية حتى لنهاية النص ماشي la première phrase تكون في آخر النص. donc نحوسوا كريم est mort accidentellement. هنا راح نقولوا c'est faux. pourquoi? parce que كريم est mort assassiné. هاي في النص mort assassiné à Francfort. راح نشوفوا la deuxième phrase, il est un grand chef pendant la guerre de libération nationale. هنا c'est évident, راح نقولوا c'est vrai, c'est un grand chef. علاش؟ parce que toujours هاي là chef héroïque du FLN, c'est un grand chef. donc il a été emprisonné plusieurs fois. راح نشوفوا في le dernier paragraphe اش راح يقولوا. هنا قال لك le plus gradé est le seul membre des 6 qui ont déclenché le 1er novembre encore en vie et non emprisonné. يعني ما دخلش للسجن. donc هنا نقولوا c'est faux. donc il est membre des 6 maquisards. كي نرجعوا لهنايا نشوفوا هنا plus gradé des anciens maquisards. le seul membre des 6 qui ont déclenché le 1er novembre. alors هنا نقولوا c'est vrai. donc نشوفوا la sixième question. donc relève du texte un substitut grammatical et un substitut lexical. donc لهنا راح نرجعوا واحد المراجعة خفيفة على les substituts lexicaux et les substituts grammaticaux. donc أنا كي نقول substitut grammatical. donc le substitut grammatical اللي هما des pronoms كيما par exemple نقولوا il ولا نقولوا elle هادو ولا ندو les pronoms possessifs اللي هما son ولا mon. à l'exemple أنا نقولوا t هادو ولا عندنا
le verbe اللي هو ce ولا s apostrophe هنا qui revient sur le sujet هادو اللي نسموهم des substituts grammaticaux ou les substituts lexicaux اللي هما des mots et expressions عبارات وكلمات ترجع على la personne dont on parle على الشخص اللي نتكلموا عليه. Donc هذا هو la substitution grammaticale et lexicale. Donc là هنا راح نشوف quels sont les mots ou un substitut grammatical et un autre lexical. Donc راح نشوف هنايا le jeune indigène exemple. C'est qui est le politicien? C'est Karim Belkacem. Qui est le chef héroïque? C'est Karim Belkacem. Donc là راح نشوفوا عندنا le jeune indigène. هذا le jeune indigène شكون؟ هو toujours كريم بالقاسم. دونك نحوسوا على le substitut grammatical. دونك لهنا راح نشوفوا titulaire d'un ancien certificat. دونك هنا عندنا il هذا il شكون هو؟ c'est toujours كريم بالقاسم. دونك هنا pour éviter la répétition وكنا نحو كاع هاد les substituts راح تكون عندي une répétition. دونك هذا التكرار حنا باش نعوضوه بلي سوبستيتو ليكسيكو اي غراماتيكو كيما لهنا كريم بالقاسم درنا il toujours كريم بالقاسم سي il. هنا هذه il c'est pas une répétition parce que c'est un pronom personnel. donc هذا بالنسبه les substituts grammaticaux et les substituts lexicaux. donc شوفوا la question précédente قلنا plutôt question suivante. trouve dans le texte le synonyme de brave اللي هو شجاع. هنا brave راه عندنا le mot héroïque البطولي يعني شجاع. عندنا دوميناسيون اللي العكس تاعها سي انديبوندونس يعني السيطرة والاستقلال. هنا دوميناسيون هي السيطرة العكس تاع السيطرة اللي هي الاستقلال. دونك لهنا راه عندنا ايرويك اي عندنا لو مو انديبوندونس. Donc toujours relève du texte un nom propre et un adjectif de nationalité. حنا اللي نعرفوها على les noms propres et l'adjectif de nationalité. Donc واحد يبدا بالماجuscule ou l'autre commence par la minuscule. Donc هنا quand on parle des noms propres هنا وينهم اللي يدو la majuscule. Les noms propres عندنا nom premièrement عندنا nom de personne أشخاص أسماء الأشخاص. Donc deuxièmement nom de lieu de ville ou de pays يعني أسماء البلدان أو أسماء المدن. 4 ou la 3 c'est les noms d'œuvres يعني الإنجازات كيما الكتب كيما الأماكن حنا نقولوا par exemple نتكلموا على مقام الشهيد نكتبوها بلا ماجuscule. et en dernier عندنا nom de pays donc de اسم السكان يعني les noms d'habitants هادو les noms d'habitants نتلاقاوها toujours بالماجuscule. nom d'habitants par exemple نقول لك un algérien نكتبها بالماجuscule. donc نشوفوا لهنايا هو قال لك relève du texte un adjectif de nationalité et un nom propre. كيما هنا نشوفوا عندنا كريم بالقاسم c'est un nom propre يعني يتكلم على شخص. هنا il est né où هنايا ذراع الميزان en كابيلي ذراع الميزان c'est des endroits أماكن. ألجي عندنا فرانكفورت مدينة ألماني مدينة ألجي مدينة. donc هادو c'est ce qu'on appelle des noms propres. les noms propres دايما il commence par la majuscule. l'adjectif de nationalité دائما يتبع هو صفة الجنسية كما نحن نقولوا c'est le parti populaire algérien الحزب الشعبي الجزائري. donc toujours في l'adjectif de nationalité عندي اللي يتبع الموصوف تاعو c'est parti اللي هو حزب algérien. هنا on pose la question comment c'est parti algérien. donc هذا بالنسبة للسؤال du nom propre et l'adjectif de nationalité. نشوفوا هنايا la 9e question. relève une figure de style et précise sa nature. donc soit une comparaison ou une métaphore. donc نروح نشوفوا هنايا. donc كريم بالقاسم surnommé le lion des جبل. هنا شبهنا كريم بالقاسم le lion des جبل.
Donc, est-ce qu'on a le point en commun ou là l'outil. Donc, في هذه عندي le comparé المشبه et le comparant. هادو زوج اللي هنايا نعيطوا لها une métaphore يعني تشبيه البليغ. Donc, نشوفوا la question numéro 12. نعاودوا نرجعوا la question numéro 9. Donc, pour la question numéro 9, on a ce qu'on appelle la comparaison et la métaphore. Comparaison ou la métaphore. كيما اللغة العربية. Donc, pour la comparaison, toujours, la comparaison, on a 4 éléments. On a 4 مكونات كيما في اللغة العربية. Donc, on a le comparé. دائما يكونوا هاد المكونات. Comparé اللي هو المشبه. On a le point commun, وجه الشبه. هي وجه الشبه. عندنا l'outil de la comparaison اللي هي أداة التشبيه. هنا généralement c'est beau comme, c'est beau tel. وعندنا le comparant المشبه به. يعني نفس الشيء مع اللغة العربية اللي هو المشبه به. يعني هنا des fois يعطينا tableau ويقولنا يعني sépare la phrase dans le tableau. Donc, on a le comparé, point commun, l'outil de comparaison et le comparant. Donc, on a la métaphore. La métaphore, فيها 2 éléments. فيها كيما التشبيه البليغ. فيه زوج. هنا نقولوا le comparé, المشبه والمشبه به. Et le comparant. المشبه والمشبه به. Donc, on a les 2 éléments pour la métaphore اللي هو التشبيه البليغ. Nous allons voir la question suivante. On conjugue les verbes de la phrase suivante au futur simple puis au futur proche. هنا راح ندي le verbe adhère. Donc le verbe adhère راح نديرو la conjugaison في le futur simple puis au futur proche. Donc pour le verbe au futur simple راح ندي le verbe adhère. Donc في le futur simple les terminaisons اللي هما RAI, RAS, RA, RONS, REZ et RONT. Donc لهنا نشوف il هنا راح نقول il adhérera. Donc لهنا l'astuce pour le futur نخلي la terminaison تاع l'infinitif parce que هذا le verbe adhère كي نرجعو في l'infinitif راح نكتب adhérer RER. هنا نخلي l'infinitif de verbe ونزيد لها الأ. هنا ça devient futur simple. Donc pour le futur proche pour il نقولو il va adhérer. Donc le futur proche اللي هو المستقبل القريب. Donc هنا كيما نقولك سوف. Donc toujours le futur proche عنده فعلين. Le premier c'est le verbe aller دائما au présent de l'indicatif plus le verbe infinitif. Donc هو كي يقول conjugue le verbe au présent de l'indicatif plutôt au futur proche هو راح يعطيك غير هذا le verbe. يقول لك le verbe adhérer à titre d'exemple على سبيل المثال le verbe adhérer حطه في الفيتور بروش. انت اش لازم ديرو؟ لازم دائما تعطيه le verbe aller تصرفه في le présent de l'indicatif وتزيد معاه هذا le verbe يقعد infinitif. Donc هذه اللي هنايا نسموه le futur proche. Donc هذه c'est pour la conjugaison. نروح نشوفوا pour le pluriel. Donc le pluriel هنايا il faut faire attention. دائما هنا راه عندي الجملة le jeune indigène obtient un emploi auprès de la municipalité de sa région. هنا généralement les variants الحاجة اللي تتغير في الجملة. هنا قال لك le هنا ترجع لي les jeunes نحط لها s indigène نحطو s. Donc le verbe هنا on peut pas mettre le verbe ما نديروش نديرو له s. Le verbe c'est une conjugaison. هنا عندنا obtient il. Donc هنا راح نقولو obtiennent terminaison اللي هي IENNENT. هنا obtient quoi? Un emploi. نقولو elle obtient un emploi. تقعد كيما راه le complément d'objet direct ما يتغيرش.
اللي يجي بعد الفيرب يقعد كيما راه شوف، الا اذا كان سي دي برونون بوسيسيف، اذا كان الملكيه ولا نغيرهم، ولا الاشاره اسماء الاشاره نغيروها ونديروها pour le pluriel. دونك هنا سي اون با بروبوزي ان تيتر، راه ندو كاريمون كريم بالقاسم، ولا ندي لو ليون دي جبل. هنا يبقى لي لو شوا. دونك دائما في لو تيتر لازم يكون مع يعني لو تيم تاع لو تكست، يعني موضوع النص هو اللي ندو كوم تيتر. اسهل حاجه هو راه هنايا عندنا نتكلموا على من، نتكلموا على كريم بالقاسم، نجموا ندو تاني لو ليون دي جبل. هنا هذا سي كوم ان تيتر. Donc la production écrite, donc pour le journal de l'école, rédige le récit de vie de Marie Sklodowska-Curie à partir de la fiche biographie suivante. Donc هنا راح نتكلموا على en général بصفة عامة les productions écrites وين يكون une biographie. Donc toujours في la biographie هنا راح يعطونا une fiche biographique. هاد la fiche biographique toujours عندها les mêmes éléments، نفس العناصر اللي هما la naissance, le décès، généralement هنا le domicile des fois ما نتلاقاوش، nationalité، عندنا le domaine المجال، عندنا les événements principaux الأحداث الرئيسية اللي صراو في حياته، و les récompenses. دونك هنا ما راحش نعطيك une production écrite، راح نعطيك انت وين تحاول تخدم une production écrite. دونك هنا pour la naissance نتكلموا على أي production écrite تتكلم على une biographie. La naissance راح تستعمل le verbe est né، إلا هو masculin تقول il est né هنا، ولا هي une femme كيما ماري كوري نقول لك elle est née. دائما في la naissance نخدموا ب il est né. Le décès ما نقولش mort، نقولوا il est décédé، توفى، ما نقولوش مات، نقولوا توفي، il est décédé ولا elle est décédée. Pour le lieu de naissance راح تستعمل a pour le lieu كيما par exemple à Alger ولا a donc هنا à Paris بالمدينة. كي تتكلم على مدينة à Alger، نتكلم على البلد نقولوا en Algérie. هنا بالنسبة للمدينة والبلد، هنا دايما نتوما تغلطوا في هذه a ولا o. donc la date de naissance كي نعطوا la date de naissance le jour ou le mois ou l'année راح تقول le Marie Curie est née le 7 novembre 1867. إلا نمدو غير l'année راح تقول Marie Curie est née en 1867. donc لازم نفرق وين تنخدم بلو، عندي jour date la date exacte يعني le jour le mois ou l'année، وإلا كان عطاوني غير السنة راح نستعمل en. donc pour les études راح تقول elle étudie ولا elle fait des études، كيف نفس الشيء، قامت بدراسة أو درست. لو فيرب من نتكلموا على لو دوميسيل المسكن راح تقول habiter، elle habite. généralement صرفوا في le présent de l'indicatif. pour le domaine d'activité مجال النشاط s'intéresse يعني يهتم، découvre يعني يكتشف. pour les livres إذا كان هو كاتب نقولوا il écrit ولا il publie يعني كتب أو أصدر. les rencontres يعني الأحداث الرئيسية نقولون les rencontres et événements، راح نقول rencontre يعني le verbe rencontrer. elle rencontre qui؟ elle rencontre par exemple لهنا في la production écrite هنا elle rencontre Pierre Curie. donc هنا راح تقول elle rencontre Pierre Curie. donc elle rencontre par exemple ولا il rencontre un ami يتلاقى مع صديق. pour les récompenses يعني الجوائز il obtient ولا elle obtient يعني نال أو نالت. donc هذه pour tous les mots et expressions qui renvoient ولا الكلمات اللي نستعملوهم généralement في la production écrite pour le texte biographique. وهنا وصل لاخر الفيديو، لاخر الموضوع. ان شاء الله يكون عجبكم الشرح تاع الاستاذ مهيدي. خلونا التعليقات وخلونا الجيم الى عجبتكم لا فيديو بيان سور، واعطونا رايكم في الاستاذ مهيدي. ربي يحفظكم، تبقاو على خير.